Idemo brzo. Danas snimamo jedan brzi video. Možda vama neće biti baš brzo 15 minuta gledanja mene, kako ja tu nešto miksam, mučkam i tako to, ali danas sam odlučila dokazati da moj 15-minutni kolač s bananama, koji je inače jako čitan recept na recipiciju, isto kao i 15-minutni kolač sa jagodama, može biti sa bilo kojim voćem, doista traje 15 minuta priprema ovog kolača. Znači štopat ćete, ja ću lijepo reći kad krećem, da ne bi bilo do ovog silnog brbljanja predugo to, vidjet ćete da je doista moguće u 15 minuta pripremiti cijeli ovaj kolač. Imam još uz ovo hrpu drugog posla, priprema ručka i sve ostalo, moguće je, gledajte samo. Kolač se priprema od pudinga od vanilije, od plazma keksa i od banana, jednostavnije ne može biti. Znači, litra mlijeka, 3 pudinga od vanilije, šećera 9 žlica, u biti stavite onoliko šećera koliko volite. Ide maslac unutra, ide kiselo vrhnje i kako priprema bude tekla, za 15 minuta kolač je spreman za hlađenje. Znači, mlijeko ugrijemo, skoro pa cijelu litru, jedan dio sam ovako ostavila da se može izmiksati zajedno sa pudingom. Ovo vam je onaj klasičan način pripreme pudinga, znači prašak od pudinga sa šećerom miješamo, dodajemo vode. Za ovaj recept vam ne treba niti mikser, ne u ovoj fazi, znači dovoljno evo ovako sa pjenjačom pomiješati prah od pudinga sa šećerom. To ćemo napraviti, naravno uliti ovo preostalo ovo zakuhalo mlijeko kako bismo dobili fini, najobičniji puding od vanilije. S obzirom da idu 3 vrećice pudinga, a ovo je kolač koji se mora stisnuti, stavila sam litru mlijeka. Znate i sami da inače na onim vrećicama od pudinga obično jedan puding ide na pola litre mlijeka. Znači, biti bi trebala biti litra i pol. Znači, smanjite količinu. Ako su 3 pudinga, litra mlijeka je sasvim ok. Ovako, jesam. Moram sačekati da se mlijeko potpuno ugrije, da lijepo zakuha. Za to vrijeme izmrvit ću plazma kekse. Za ovaj recept koristim plazmu. Ako nemate plazmu pri ruci možete koristiti i najobičniji onaj petit beurre keks, koji god nađete. Bitno je da kekse lijepo izmrvite rukama. U biti ide 300 grama keksa, to je onako neka moja, ajmo reći, odokativna metoda. Mogli ste staviti možda 350 grama, mogli ste staviti 400 grama, onda ćete imati malo više keksa. 300 grama je nekako optimalno na ove 3 vrećice pudinga. Koliko će ovi komadi će biti veliki, opet ako nema puno veze, znači kako ih izdrobite, izdrobite. Sve je ovo u redu. Ovaj video neću inače skraćivati, obično ovako kad snimam video, pa kad imam nekakve postupke koji dugo traju pa su dosadni pa se ponavljaju, onda mi to onako malo izrežemo, to bi trajalo stvarno predugo da gledate baš svaki dio postupka, ali evo za ovu priliku ovaj video nećemo rezati, nećemo ga montirati, doslovce želim da vidite da je za 15 minuta moguće sve pripremiti. Nemojte kekse baš presitno izmrviti, ako bude baš ono čisti prah, onda nije to ok. Trebaju se ti kekse fino osjetiti i vidjeti u kremi. Ja sam sad ovako ovdje puknula pa ih druzgam sa prstima. Možete ovo napraviti recimo u vrećicu, jednu novu za zamrzavanje, staviti kekse pa ih izlupati sa batom za meso ili s čim god prećete kod njih, sa valjkom za tijesto na primjer ili tako nešto. Evo, nije mi palo na pamet, nekad napravim tako, nekad ovako, ovo mi je jednostavno brži način. Kod ovog kolača je stvarno super što ga možete napraviti u 100 različitih varijanti, kako god vam paše. Znači, to će biti sad biti jedna velika krema. Kekse se miješaju u kremu od pudinga i sad, ako vi volite recimo čokoladu, možete u to jednostavno nasickati čokoladu na sitne kockice. Ako volite nekakve orašaste plodove i njih isto tako možete, da li su to lješnjaci, orasi, nebitno, kad god vam padne na pamet i sve će biti ok, to će onda biti samo vaš kolač i samo vaš recept. Voće isto tako. Ovaj put stavljam banane, s obzirom da evo, nisam baš u proljetnoj sezoni pa nemam neki veliki izbor svakakvog svježeg voća, na primjer jagode jako lijepo pašu isto tako u ovaj kolač, tako da će biti sa bananama. Evo ga.
Vlažna je gotova, spremna. Evo vidite i sami, neki komadići su veći, neki manji, nema veze, kako god da je ispalo, ispalo je dobro. To je to. Idemo puding da vidim da li se mlijeko se ugrijalo. Da ne bi bilo, ja ne volim ovu kolaču da mi se vidi baš ova mrena od uskuhalog mlijeka, pa ću je maknuti jednostavno na stranu. Idemo sa kuhanjem pudinga. Znači kao što inače kuhate najobičniji puding, ovo će biti prilično brzo gotovo. Čim se on zgusne, krema je gotova. Onda ćemo još stavljati unutra maslac i kiselo vrhnje. Dobar dio posla smo onda već napravili. Pudinga je bitno da ga miješate stalno, s obzirom da je ovo krema koja će se jako brzo zgusnuti. Ne možete sad ovo staviti unutra, okrenuti se i otići, jer će vam zagoriti dolje kao prvo i napravit će se grudice, pa to onda neće biti lijepo i uredna krema. Dogodilo mi se da sam ja to pokušala pa da sam ja to tako ostavila pa se okrenuti. Samo ću nešto usput i naravno da zaboraviti i to onda bude fijasko totalno. Evo ga, pri kraju je već puding zgusnuo se. Primijetite da se pri samom kraju pudinga, obično me znaju u komentarima na stranici pitati kako kad napišem da je potrebno kuhati onu kremu onoliko dugo dok se ne izgusne. Pa evo vidite i sami da je krema postala skoro pa jednolična. Kad se kuhaju puding kreme, one pri samom svom kraju kuhanja dobiju ovako evo ovu laganu pjenicu gore. U biti gotovo je onaj tren kad te pjenice nestane. Zato je potrebno evo da s pjenjačom to ovako radite. Ako kuhate kremu sa običnom kuhačom, morat ćete biti još malo ovako žustriji u miješanju, jer sa kuhačom se ne mogu ovako lijepo razbiti sve one grudice. Zato koristimo pjenjaču, jer je puno efikasnije. Evo ga. Tako. Ajde, puding me skuhao se. Evo ga, skuhao se. Jesi se skuhao? Skuhao si se. Možda se malo smiješa, znate ja se tako da kuham, ja se stvarno znam nekada razgovarati sa svojom hranom, ali onda mi hrana ispadne ukusnija. Sa hranom treba biti pažljiv, imati jako puno ljubavi. Puding je gotov. Sada je vrijeme da u njega stavim maslac koji će se otopiti da bi se krema stisnula. Treba mi malo ovako maslaca za podmazivanje tepsije o kojoj će kolač biti. Maslac u vruću kremu kako bi se otopio. Stavila sam 200 grama maslaca. Evo ga. Promiješajte samo da se on lijepo otopi. Ovo je ručni rad bome. Dobar je ovaj ručni rad. Da mi žiče. Evo ga. Obožavam ove kolače kod kojih nema potrebe da se kreme hlade pa da se na kraju sve nešto dodava i umiksava. Sve je jako brzo gotovo i na kraju kada se ohladi i stisne ispadne fenomenalno. Evo, maslac se povezao sa kremom. Sljedeće što ću napraviti, stavit ću u kremu kiseloga vrhnja. Ovaj put imam fino domaće kiselo vrhnje sa naše vukovarske tržnice. Obožavam kisela vrhnja domaća jer su potpuno drugačijeg okusa od ovih kiselih vrhnja koje se mogu naći u trgovačkim centrima. Sa kiselim vrhnjem opet možete eksperimentirati. Ja ga dodajem zato što puding kremama, pogotovo puding kremama od vanilije, daje onako jednu posebnu kiselgastu notu, a opet nije prekiselo. Evo, stavim ga
3-4 žlice, vi stavite onoliko koliko vam paše. Ako ne volite uopće kiselo, jednostavno ga izostavite. Sada sve lijepo ovako pomiješamo da bi se spojilo. Tako. Jako fino miriši. Miris vam je onako od ovog vrhnja slično kao čizike, nekakva cheesecake fini. Ili recimo Milleram tortu, pokazivala sam već u jednom videu kako se radi Milleram torta. Tako da evo okusom je jako, jako slično Milleramici ova krema. Evo ga. Sada u kremu stavljam ovaj izdrobljeni plazni keks. Zato je potrebno da sve skupa radite možda ovako u jednoj većoj posudi kao što sam ja, tako da vam je sve lijepo stane. Keks se lijepo pomiša sa kremom, ima ga dosta. Ne morate čekati da se ništa ohladi, sve se miša odmah. Evo ga. Neka sve bude ravnomjerno promiješano. Jesam. Sad ću samo na kratko ostaviti kremu ovako sa strane, zato što moram pripremiti banane. Evo mi za čas, evo me. Koristit ću, 4-5 banana je dovoljno. Jedan nožić mi treba. Banane bi se možda mogle ovu kremu onako i nacickati na kolutiće. Sad ću vam pokazati točno onako kako inače sam napisala u receptu koji je objavljen i koji mi jako čitate i jako pratite kako sam radila. Ako radite kolač sa nekim drugim voćem, moći ćete recimo voće sitno nacickati i ubaciti u ovu kremu sa pudingom i sa keksima, sve skupa izmiješati, izliti u lim, ohladiti i to je to. Ja ću za ovu priliku banane ovako prerezati po dužini. Neću ih ovaj put kapati sa limunovim sokom, inače svi kolači sa bananama. Banane bi trebalo pokapati limunovim sokom, pogotovo ako se one nalaze u nekakvoj kremi onako pri vrhu, zato što banane vole potamniti u kolačima, pogotovo ako dugo stoji. Ovaj put to ne radim, zato što znam da ovaj kolač neće dugo stajati jer se pojede brzinom svjetlosti, znači ovo je jedan pravi onako nedjeljni kolač koji se doslovce pojede u jednom dahu. Pogotovo ako imate goste na ručku, nema potrebe da banane limunimo. Evo ga. To je to. Sada još moram namazati lim u kojem će taj kolač biti. Evo, ostavila sam malo kockicu, namazat ću za svaki slučaj, iako u kremi imamo već i maslaca. Ja za svaki slučaj volim ovako namastiti tepsiju da se ne bi kolač lijepio kada se ohladi, da ga lakše jednostavno mogu izvaditi na desertne tanjuriće. To je to. I sad polovica ove kreme koju sam sa keksima ide na dnovima. Polovica, otprilike polovica, koliko ispadne, rasporedite preko lima. Neka to bude lim otprilike evo ovakve srednje veličine, rekla bih da je ovo nekakvih 20 puta 30. Nebitno sad da li imate baš ovakvu dimenziju, ako jednostavno imate manji lim onda će kolač biti viši, ako imate veći lim kolač će biti niži. Ovo možete napraviti kao tortu, znači stavite u okrugli onaj kalup za torte, jednostavno kada se ohladi skinete obruč i imate finu kremastu tortu. Sada ću preko ovoga složiti banane koje sam prethodno pripremila i izrezala jednu do druge. Evo ga. Da vidimo. Možda će mi trebati još koja bananica. Tako da sve bude popunjeno. Idemo.
Znači improvizirajte koliko god vam srce želi. Manje banana, više banana, manje keksa, više keksa. Ovo je stvarno kolač sa kojim ćete se oduševiti. Evo ga. Banane ovako malo s rukama utisnemo. I idemo sa ostatkom kreme preko banana. Vidite i sami da je krema još uvijek vruća, ali to nema veze, ona kada se ohladi sve će se lijepo stisnuti, zato što u njoj ima i maslaca, u njoj ima keksa koji će upiti kremu i od nje će keks postati onako fin i podatan. A naravno stavila sam, kako sam vam rekla na početku, malo manje mlijeka u te pudinge nego što bi se inače trebalo staviti. Lijepo da ovo sve skupa poravnamo, evo ga. Da li će sad biti baš ono totalno do perfekcije ravno, opet nema veze, zato što kada se kolač ohladi potpuno, stavit ću gore i slatko vrhnje i s tim će naš posao biti gotov. To je to. Kolač je spreman za hlađenje. Ja se nadam da je prošlo točno 15 minuta. Majstore, je prošlo 15 minuta? Jep, možeš ti nešto popiti. Kolač ide na hlađenje. Kad sam rekla da je kolač 15 minutni, mislila sam na vrijeme pripreme od 15 minuta. Ja inače jako ne volim kada pročitam neke recepte pa kada me uvjeravaju za kolač gotov za svega minutu, dvije, pa dajte me, ne može biti kolač gotov za minutu, dvije, ali za 15 minuta može biti gotova priprema kolača. Vidjeli ste i sami kojom brzinom sam radila, da sam ožednila jesam, ja sam naravno puno opet pričala o sve ovo, ali možemo. Sada ću se lijepo osvježiti, stavit ću kolač na hlađenje, završiti ostatak ručka i nadam se da ćete i vi uživati u nečemu ovakvom vrlo uskoro. Bok svima, vidimo se.